این انتخابات برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود. Civil resistance or nonviolent action, sometimes it's called nonviolent struggle or nonviolent direct action, a lot of terms for this, represent an organized, cohesive campaign towards a specific objective, and which is carried out through a set of tactics that themselves happen to be nonviolent, but represent the waging of a conflict in a very proactive way. جنبش بی خشونت یک جنبش منضبطیه، یعنی انضباط و ترتیب و هدفمندی که در یک جنبش بی خشونت هست گاهی از انضباطی که توی ارتش هستن میتونه بیشتر باشه، میدونید، چون شما اگر دارای اون انضباط به خصوص نباشید، دارای اون هدفمندی نباشید، به اهداف خودتون نمیرسید. If you want to go to the capital of the country and you know the regime is putting blockades and doesn't want to let you through, so if you have 1 million people with guns, will you be able to break the blockade and get to the capital? Of course you would, because 1 million people under guns is unstoppable, you know, that's like a huge army. But if you have 1 million people without guns doing the same thing, will you be able to do it? Of course, because 1 million people without guns are also unstoppable. So it's not the guns that are going to do it, but it's actually the people. So the nonviolent resistance is about resisting. But if you have one person resisting, he can easily be dealt with. You know, so what is crucial is mass. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. I will not forget the hospitality of the French government and the French people. دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم. If the movement is only successful in
disrupting the old way of doing things, but hasn't been able to create an alternative for the future, then what you may end up with is a backsliding, a reversion back to some of the old ways of doing things. جنبش‌های بی خشونت هیچ تضمینی به وجود نمیارن که آینده دموکراتیکی در کشور برقرار بشه. خشونت یه مسئله اجتماعیه. اگر نهادهایی به وجود نیاد و از اون مهمتر اگه فرهنگی نهادینه نشه در مردم که از خشونت پرهیز بکنه، اون وقت ما در حقیقت در جامعه هیچ تضمینی نداریم که خشونت اتفاق نیفته. چرا از یک انقلابی که شعارش یکی از شعارهاش آزادی بود دوباره یک رژیم اقتدارگرا اتوریتریان و استبدادی اومد بیرون؟ آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و بعدش رژیمی که از دل اون انقلاب در اومد بیرون، یعنی جمهوری اسلامی، چیز عجیب غریبی نبود. به اجرا در آمدن یک تئوری بود شد جمهوری اسلامی و اون تئوری هم یعنی همون قرائت حد اکثری از دین که در محورش هم فقه و احکام شرعی و یک نوع تعبیر انقلابی از حتی احکام شرعی نشسته بود. این تئوری شانس این که از توش دموکراسی در بیاد نیست. به زبون دیگه آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و رژیم بعد از اون عرضی نبود، اکسیدنتال نبود، ذاتی بود، اسنشیالش بود. یعنی شما 10 دفعه دیگه هم انقلاب کنید با همون تئوری، مهم نیست کی اون بالا باشه، یک رژیم اتوریتریان در This is a totalitarian regime. Protesters claim the re-election of President Mahmoud Ahmadinejad was rigged. For a second day, police clashed with protesters in Tehran. این در حالی است که میرحسین موسوی هم با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی خود را برنده قطعی این رقابت خواند و از قانون شکنی در روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا سخن گفت. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند. He's an Iranian activist living here in Vancouver. Ali, thanks for being on the line with us. Thank you. So,
Ali, why are the people of Iran protesting right now? And more specifically, what is the message they're trying to convey to the world? Well, the message is... The clarity of a message is essential, but there's actually two pieces to this. There's what's called the unifying, I'm going to call it the unifying idea or vision for the future that the movement needs to have. There's a notion of empowerment designed inside the message. And a good example was Gandhi's independence movement, where the underlying unifying message was the British didn't take India from us, we gave it to them, and therefore it's our responsibility and our ability to take it back. And then there's the second piece of the messaging, which is to somehow turn that proposition and that unifying message into something simple and clear for people to understand. پیام ها به تنهایی کافی نیستن. پیام ها باید ترجمه بشن به هدف های ملموس، هدف های دستیافتنی، هدف هایی که بدانند مردم این کار رو بکنن میرسن به این هدف، میگیرن میرن سراغ هدف بعدی. در جنبش سبز ایران هدف مرحله اول پایین کشتن دولت کودتایی آقای احمدی نژاد و بر سر کار گذاشتن رئیس جمهور انتخابی مردم یعنی آقای مهندس موسوی. این اون چیزیست که همه سرش هم توافق کردن. همون نیست که به زبون ساده رأی منو پس بده. In Serbia, Otpor created a series of bumper stickers and T-shirts and other things with the slogan Gotav je, which translated to "He's finished," and so that was a reference to the end of Milosevic's rule in Serbia, and everyone understood what that meant, and it was a very simple, straightforward message, but it had a much deeper meaning about what it meant to be Serbian.